Ye ma comme ça pas ma feu nda sampa sa que to ngere mi pour ranami de Simon ye ma poate sangampa Simon pour Christ yo pour y ne faut monsieur Francine pas laïque engagé na apa pour Christ yo pas ma fin na manga wasisi ndeni na pa pona ta shikete ndundun yem pona ta shikete shimo pariemi yo apa ndu pona pa pona to shikete ndupo pike shikete nga yo ando nkyuka shomalo ya pilo inja anku nga onderena poma ni tangumbi eshabi mantel po wa shikama shapo mi po kantet ngere mi po ya yi mama dead bona kusi ke ora ni te bieshami docteur ikapa yupo te nga mina jamanta mi te yin tunte yo pante nge pa mun Kristo yo in mun kele te nga wasisinde nyina upumba ali shikete shimo pariemi ate nja ati kam shafu ayo no que tonton Jos pour mi mariemina mboa laïque engagé ma kan tunte yu pi tente ma pi ma mi tu yu po tunte yu puis chez un tout te capi pour pas laïque engagé na man tu am bikuma yam pa laïque pour ma Yaoundé puis pour te ngupa mungandu pipa peu chercher délégation pour vous délégation pour toi pas achendu puis y a une farane mi te yuwa puis pour ir pour fa puis fa mombe prentam ju pipi fa apo mangande yenyi mi fa apo mangala apama mi fa apo mangamu mama mboa docteur Njika peu me melo Yaoundé na apa wa ban shumbu ba André na indi inga maka ikambe pe me po njonte na shu pombi mfui Yaoundé mi yim amanyi mo mantem te yinga tunda ipi mu ndura mi yene ngona ipo nganga manger Yaoundé chimbo po na abel yue poni memelo Yaoundé na mi po yene fa ifa mbona tu fa po mi pupi yu kuka yim ya atinde akamba pa ngongo na apa ya ngare pi pa laïque pi chuken kapu pi pona me pa sasu ya pi nenzina pom pa mam kun Kristo njo me pipi kun fa yungenge njo nka pi njo yungenge tende nyina ala tengara pi tete pi taim tutenget asam pour yank reni maka pi pom farana mi to yuko wa aya anana atonget pi tondi na njon mi pi shimbi mpo e ratan bit au po e pi ron po sa au po e pi ndi yuwa ku pamam au po pa e pi mbuma ma apo ndimo mu mamu pour penja minduni na nepit pi nzo farana mi pour po manju yuwa pi getna nshimo chinjon po mi nguka jo penja ndu pi na ayet ni na afantena ngake unjon mimbi nkushemo ngare ni po pimbo dem fushe wa mishikan ga na ben bantami upimba alishikan du tungwa pumpu pa yira na mi pa plan que je pour numkulu na yemo fa la yi engagé na po pa wo hayira ko wajos mafa no rani bim fa yo na nyita ta fongure wo yiga mi ababa da yilianju biye nja ntena numkulu ngara mi bishikat mali Yesu Kristo wo pon pambe mina bishikat po mali ngambekat nsiye wa apo mama namshawi wa ngo mi mata njamari bi po manvei pasa kanga nshishina bilona ma Yaoundé pekari ape lam pawashu parapon ponta ngapo ka njinga mbu ezai yo inam inshashi yunga mabota fa shiwa yin fa yeshashi yunga bota nkuka ipa mun Kristo na ipa wa nsangu we ba fare EDC na wate don sangu pa wa na ngombe za shari
pa wa docteur Eloge yani pa chercher ngami pa sa ko pa ne zian konju mba nzeyim shamba yira shi pa manza na mi pa mam na kunda renka yuwa pa lai engagé pa ba yira na pitunga yi mbi ira manvet nzie pa moshete kunda yuwa apa mansina ba pa nzie ngare po pe mbna ta ntuka pote lisket fa pa ka lisket sho malga alo yinja shimo prenye ka pasteur prison mongolais papi sapman na pa ka lisket bon yo anje ni nzena po amina palaik po ato yon yeka sho omulu ya kunga onderena ako pumke ni uwe lo ende nyi po ana ambe ya mo nkinde nyi yomi ina tumina ngami na pipimba na sapma maka aba pa pengar yampun nkmeme ndu yu po ponta po yo ya mi papi ku patum po manjama po ku patum pa intima ndinyi kungumuma angami njumi mun kristo en shuke nga tefuka ponkum shami nsam ngati ta yesu swanze na pomina nga poke nga shinju ta vu ngom wa nju vu ngom mbo ndiwe ikavuna afa polatna nshu ndu pondum luma nka mo ndi kindenyi ivuna pilo ontum dia shinjo me apo wembi vuna mbu mo ima pengna mba popo po sho malu ivuna anzo mi pu pour me chetu njon mi apo fu mba yingena bon me pi njon mi pokum su ye tui ba pata ankomsha na pinzo mi pi pour manju puis ku yu po yinju mi peria mi apo api ke pe pata ngat puis ton chetu njon mi nde ka lo ngombo kunana nde yi pa mission mena pum patum du pona a pira pum fundunke mbelo ondu po mbundu po ar me ndu po ka chi mi ko bon kutu iran to chi mi nkinde yi wa yitat ndenyi lo an kimi pe yitat a wo po chi mi mbete mo ondi kimi shu bo mbetu mina apu mi po kan dimbe miaro fuka pa mission point njire yimngon mbongo na ba ndenye tumimba mission chimbo po ndenye ntumluta te la Cameroun kunju anandu nkimi yitat pompo ka pirana ngupam mbombam shupo yopo ka lu ire ndenye kinde na pe yonmi pe pensa ande nyanja mayamma ngare mi freshe pe ande pa pite njon nku ko wa awat la Cameroun njimi apos di pongere enyi njurendi ashi piyo ni we piyo shi ko shunga po manga ko awo pi pon bentum apo fu a mondi mo won chunda po manje nu po njun ni ko shunga mi ayon na po pasawa po apana na po apankutu mbe ayunu po nke maka ndenyi yu na ndunki mi itat abo ndi bondi mbi pa ana mo ndenyi ne kumbe ala tinga pinta pilu inta nta antumbe toyun mi ira sho malu pu mambo kunana pi ta andi a chinjon ram fuwa pi mangoni et shimo yo afa pari mi pari ari pi yuna pi ta ana po yo pi pe yuna api yuna po pi yuna po te lewa yo ndenye get penyi nduguma awontum ram puis yondi ashimi ayen kambo popama a wamba ngara mo poy nin shu ala te ngara puis yomi puis na rana mi kon na yuko wa apo apige yo apo fu ne déclaration apo wo punjan kon te yira gam yo api yena njonmi yira gam fuwa puis yenen ko shu ko na mbu planto yonmi mo o shi yuko wa aya antem pipi fu limun mamtim fu limun kutu fu limun sawana andi pi ma ana pi fa ana fa popo le wande yi nzemi yiyim pwe na nga
abi petele wa pomi retna atum kumyenger mpianta angayo pamam chimbi epair pesa ka abuya ma poshi pumanjon maka mo shiywa alet la reyu munja atumti afa pasa wanana la reyu munja atumja apam mandi apa yiro izo remi bi fa ana yu fa ambi yu na ti yiro maka bizo kumba nchimbo untuma bizo remi apoyu ponta ngere na mbu fo monta yo po yabi nkusina iye ko garanti ni ndet ne pomi anto po fu yu anchizo mi apie poli na iye ne mbi ina maka muya amanja mtami bontam yo ngondi eru lota ba mata ko na mayet ba ba ziemi ye ka pa shu mango pom cha shu po jilonka a pin kun ju na ma mango akambi ba nga pa pipi kun fu shu po si pon tu ane mi ma yin fu wap kambi bantu pare pa nga mi pa pu tu te ram fu yin sho nga peri ke tet po yuna nga ma yin sho wat te yam be pi man fa ayu fa po mi pi fa po chu po mbe manje me pu to ran ki ra popi ndimu popi pandi mun lo ona bon madwala ou manjono chipi peut inscrit maya basi chipi il o madwala ngochimbe yabasi femme représentant ima mumbi délégué chef popi njimi lewanzo mi upi la afrika komba bon chui kachifa mali ini pour manger nous donc il y tembe mo on dit tu vois puis on a pi manina apa reni abo pumbi kuna mo pe mpa anjanka bon na mpi taptu woni te ngombia wene pe kumbienga yandi nga yuku tempo ma fa ko wa yo ku shaba ba mi po yenzie po ba mi po lo ba manju nga yi pa pm on di pasongo ipika pa mun fembi ma ga ri pa kunda tenlam de ru paso ilongwa ba délégué ma para nga yim yana pa bin to pa nga yi ngu me mantu afa bere yi pa fa kan bu maka pitami yi tanga ka apanja aka ka pa ya kan mantu na yambo bi lonze mi patron nzie pa na po mi kwano paset mi kwano yima paset nkopshe mwa paset ndiyo ambi wanda kumba kushawa na babo bandu yimi ndu fuka umba secrétaire général chipi kwa vice président shinkuomba kwa président général na atamba mo bonga to kuka lewa ndanyinyi anenziena ndalewa ne nganze mi umba to fuka unento pieraba upomba to secrétariat général ngare mi wuyingu pasa konde nyimanten yingu ndanye nyimanten yingu nkinde nyimanten upallo onto ndia pa yabu mangba yi président afin que kapandu yesho shunga ngama sa apona ube ka ulla antuma ko ndia mbana nga sa apona uba président général na bon bien jo nga bomi mongo biemo yonga yekununa maka apo yuamba twalina kemo yo wapa manzemi mashapa wala kanten gona mbuanda balina poshi pwawa pobashi pankutu bi yamjo pwa mbuba monta awo po yanja bi ngaromi iba premier vice président tanda ko bi secrétaire we ba manja ma shi ya nga bo bata vote pakamba ya ta vote po yangana po londa to lo sa pwa po bi njimi padan tunga mlemwa ayata sanda nyina pankutu ya nantum tangan lum shetat pama wala pa ya ten problem pama mi andu pen problem lotan shoshi pa kapaka yankun shu zebami abata inshira paka kunja mumma ponga kiempo makaba zebami te kuire nda shu bureau bo ba pitiente ma mumma liando ndiwi padwala nyinto mpipa pankutu pa pipa lo kunda lo mafamshin aka mi manjeni don mi taba mi fuka bane to kwa kuna yi papa nkira le wanzi ngangami papa nyi to kalewa paka shun shikara anta pa yire mi apa yopa viri mi mumba shu milo mama shu ibalo mama shu na mbuta ntungo mlo pa kuma ta mi mumma bila pa ngablo
mun kuto la pa ngam lop mun do la pa ngam lop bo ba yiram banga ni nda ko nda riyangam bekat to wa ka shoshan ba bi den kuma shi kan ke ndo wa pastor kop bon yin chicken nduni papo maka pren pi ewa pi totona nchi minget alet pomi pi totona ngampo wi pi u pa yinju peton janka yam yim ngai mi atuta dpn nzi pamina pourquoi il peut yemo apo yinju po monsieur Francis pour gratifier pour le poste vice-président Antoche mais pourquoi lâche ou point mais prenons pas un bon mais rapidement ngui maka anda ou point fuka po ndeni lo nki mi peitera aka pombe mi fuka mum kuturi yima papishe mi mundu ala riyin tumako bishe mi mum riyin tumako bo mum lo ndan ta yinga rushi bumasia po imbo po yenga handonto na po pendashi lâche no yima mbe pour y a mes pupens pour monter bien pour monter en haut pupen monter na chigot na piyi na yu pour mina yu a pinget na ma ru I want andi rushi apo ru pama abu pinta in poni nyere na mbu kapo pa ashe yu mu pa mu fundun ke pour na vire mi pour manger na peut manger ma nambi ku cheru po mbik pa wanja upo pour manger mu po bo shi pa wamba abo ponzi mina patawa porque ninja angere na mu po shoshi tinkuka pe yon mindenye na popin kanzi mi yuwa na beri na andi po toti tindenye de ka shoshi apenyi ngere mu po shoshi pa fundun ke yon mi yanga fu apeme apayi mu na apita mbinga lo sakeri ipi kan chumbia mun kutu pensa ande nyina I pe yur fu mbi ju pa yanga I kumbia ba njupa randi ashi mun tumanja mun kun kiranga tumanja ntami nja poma asi iya awu ponge nga nambu antopo me famju mun po nganga mbunga totele wa popi yinku kai imbun ke yin kuna ma pite munjun pa fa ayo fa na api fa ayo akamba fa ngbanyi na ngi to pe famju riemi ya to pa yira po hetna po mimbe po rien po mi ala na puta yo aya ala na puta yo aya donc puis on a eu mbo wufu li montana puis monta punjo yi puis peni mu puis anjo puis an puiku ma pinanzo mi ipungni chibu po ye bunu po pu ngamni ni ipungni maka yetna ipungra ipa yu apinzon panyu na ayetna I ma pungni po ye munu akan shosho pun a shosho gun pun gun monki mbe pa monki ayetna ipungni ma point yet po que je me vu mon pa po mbo mi po ba bi ni mbe mo yin fayim num po ngbo po injuri mbi wapi man ku yuna ipin topo lo maya basi mangu mengu pa mumte ngabite ma po ka po njomi aba bo fu kai iwo mun kumbi kun ki yero nga chipi bo chipi apun mbumi ashe ambapo ipupo mo nga sovo biu ben bun chu mbite ndie bun jimi popi show njipo arana timunga wa fo apon fu ponzie mina poye ndi upo mai upo mo on fo angat anga mun ren njipo ren beket fu usoyim ngu shwo pon ko pa enfangi poni shipping kumchemi popi pem no pamami apo yu foli ala tenga yu po montayi ibuna ambition zinga beket ma pinji sa angu pipi shumungu wa fo apon pimi apo wa shimbo pe bureau pon topa shimu mambantu mambuwa mashi mboma ya basindi puis ka lo otutin do musu fo apon wa fo apon nja apo musu bureau tomi alumi mo membre ko ngambo mo ngumi ngufu metem lo otira en fo mo moni ipo mangé iparu ka shin papasto les jeunes pasteurs ndiashi mbaro pitum puis pas puntum ja anga
tung batume yon mi amani imina mo manje kapange ndinyi nge bureau ndinyi shimumam buntu mandi pun pa candidat ou popumba munga poste trésorerie peut mat dossier chez mon nommé yim il peut trésorerie mon nommé yim il peut trésorerie bon Wendo un jour mi puchi bimba pas mon faux bon bimba ni puis et puis reli non mais puis pour un mi yo puis yo un petit tout mon coche mon le mon voilà et bu mon ko me suchi mo anzo mi puis ma apet yir yo ayu ko wa aga tout ma yim le ne promi mon pour un peu chaud chez vous oui me tem ça après na peu man ya puis après zone après na puis quand ça on ndumi chiribi peut fait mouvement chiribi peut peine mouvement chiribi après non puis ma ana eu puis pour texte ndeni kuske bada pipa ndo pe ya shimata ngapo pe mba alishikatindo ndanyinyi pwan Kristo sho papa mate ngupa mantine sho papa kujinga ikapo pa mayaunde shimo pa madu wala mbapa maki osinga pone pito pi wana pama mpa ndenyi nda sampibility la kamero pata pampa nguli mate ayiro ndanyi yobare yani bamwe kabo kwa njongu mboni mate njo pa baba matosi njo baba madwala njo baba mama yaunde na pavanza vami mumo ishimba ibo nkunjuna iye ndi kunda mumo nkunju ngana anga tuwe kabi yonye mbipo nkunjuna ushimbe mameto kunda la yono aba yona pafu po pamoywa ashimbo ye pita pombi obini njo yomi nshesha ngwa mumo bamba mbapo nje shemi ndanyi pane tankimi no pia kunshu ya mbu babo ira nkinda nyi mbu babo ira nkinda mbi namba alishika bo nguwo pinen pa nsho shongo babo ndumi nshesheyim pamapanga poe pambunga mpuna pi makapi kamba yungene mbo we akiampa pankutuminje po we akiampa mbe andami pamumo mo ine ntotuona imbe kene ipayabitelina ibiena masi mfet ngupasa ka pamamate Pwanjo tonguna no ndafa mbokat yabantu ma yobana fuka na direction nga nda waswita ngbato waswita ngbato ndalewa ishamuma ndintu mba manchu ishamuma ndintu utwanjomi pompa mamopo papa lota na papisiwa aliando njiseyi mbanga pa yamdo ndi mumam iba kante ndalewa njituma ngushin ndalewa église évangélique de Cameroun ishamuma ndito nshashi anga ira pinnum sumin shana bibiyo ndiyo hata afante shibine nze bomi piante no to kopsha papa so shishupe nkyuka ndanyi bando na bami paso mbaba ntwe imbien chercher décision issue pour un laïc pope kapa nungushon pampuna papa kuna batam ni shoot kantam ntefa ndutebe mais atwa shimbanga ngo papa so nanjimenjwa ande pomi ndanyi babo nduyi papa so awongara wito meni ndanyi babo nduyi papa so mun kristo mambe ngari shikata mbepwa abinga popi mbona pampunjo ntuwenjwa pami ame ba fufia pami pokwa mambo mate nkuta nkyema tu kongo ja madwala shipambije mi yira mbu mwango madwala na ambo mwango faakwa mumam se yiko de yira ngombo ndi makoro eko bibli wa pa ngayina poka ntode yiga mlemsho mo wa ba to me pa mashura patkon tu mangayo ngupam nkyemo jam kungato shibinzie pamami tankyema tu ko baba kyemo bane to kupsha pi ya moko peri muma ko mandinto ba pambo bon pitwa nganga yubo ante mo bofu wamne pa evangeliste na wayo mabe kama na shikanga na anta kindo mima maka mabe kanjwa mune banga ante mo ine ngonde na ngamvuru pran kristo poa mbanto oshwa ya meto mongwa iba pita pran kristo mban yep shwa nkara yuwa pa fata ngam kamni pa ngam kama mut itwa ba kai ko mbun pa mu pata mura shin pa jo mutalab pa ma fe mbuni ubanta yinji ku pasa kai da wantam ko baba yoswa ulo nga ngo to waswita mbishana pomi kunda nkubo ba ta waswita na ambusana pamba ka bari nuna ndo me kip mamim yanga ide pinnum nsumi shana mi nguye mante pakamba banga shanguye mante pama wala ba ka banga pa fayi mumam na shibine fayi mumam boye pambu bonga ni
pa fa yi mama maka ape yen na mi apa ngare na yi mama fo na fu yenda sampa sa ko to na pa mi po pink fashiket na puen Kristo yo pen num ku lu ban jo mi pa fa pa to yam ngem po ne ku ngere mi yim ku jetin da sam te mi te wa lota ye ka pi yuna po ya shi mi meta ngo pink mba al shiket te shimo yuwa ate shimo yuwa mba shi ni te da sam te te la ngo pa mama bon mari ngami me fu yunge Yesu Yesu chambambu ntumlute yendi ashambambu bo yire yim ngaru papa mbun kusumbun fu mo yim na pemfu ipemfu ukachi yu pachize pomimbe ngantum kambu nun yewungo ngantum pemfu paka akapume pemfu yo na fa fu vocation ayendi mo ngu yim mate wante pum no umbi mbonna puina inze yipumi umpufa kuni anget pun Kristo popo ngam mbenku mesu randem api mandu ing apenger amadam du ipangen mi yam yu api pun Kristo mfana chimo openji ngu pun Kristo mute pengongo bon yam pun Kristo na somtutum mangayiri yi bon na menzo kupu mapiri mina yuwa apwa tundinyi apwa ka aba po ma aposi mi mun Kristo maku yinji imaku mimbanzan tunku ka penzo ndenyi pona ipakanju ipo yuwa periena ipakanju ipo ka penzo iwumma imapinu shopatu imapingumi njomina lewanyinze makwe lewa yondenyi kuntoto wi apun nsho wumashina anzie makwe ala tanga yam pren Kristo ntamju im etanto nzenu per pren Kristo angu mayami pitote na wi pomaka pipoate pendenyi pe vren fit yaka per yana pakunda ambase per yepami pipo apate rose croix pour franc maçon munzo riemina bon pren Kristo puma pemberi yenza yo yimpenu shetu na tipum yim apu wonde nyimbi pemmi piri yenza pren yepu yepanzina rose croix pour franc maçon pepete ndinyi namba ma ambum panko na ba fa pe kani wa ni shuker fuka apu wonde nyimbi pemmi pire pempem fumi bu ya amambishi pe pemere ipinkani wonge shuken bo ya pum yim bo pindi yupante bon na manzo remi nzum kanji wi muno ipo azuma anji nzum injun nzum bo bo rienya na aye na po inji na po ponta na tiro ngunchu nda sera donc abo bo menzi nga pombe ma mbo manje ni bon pena nzi enku ngam periamina to na chuchu maka mapita ayimbo trésorier abumbu mandi kunge du pembem yam pren Kristo pi mbi kembem pe nommer trésorier nommer ke pen chui chaud pas chaud trésorier chaud afam bu vote bon machi mi chunu na pelet to panga yire vote pana mangu me mi fuka penzi yima pe ma penzi mo uko bwa anto ye po yu upo ko su pi keri na maka pa anto yu umi fuka pe yu undu ngona mbo anto chumi te la ayi vontam shu intim pa nommer ko nommer donc pompembera ni popentam nzimo yunzayim prenju mbari pondi ashi mama mbishwa yimbe trésorier chefu muzori mi fuka fumbani mbe district yipan bon kapé trésorier wa fa pon man oui il na wa yir mbe chichwe chwe bon tout les piges de rapport lo sakeri imi iya wa lo mapa mo je kan yimbe panga me ga ma wite fa ashi muzo ku bo fa ashi ala tangambe mba ndilum démissionner nsiet oui one fois pour ikapi ko mimbe vice-président chargé des œuvres nsiet yam papa stochi papa laigi te yif man fa chez candidature munga yivre murimi fa ayo ashi ipwam jetni fa atinde nyimbembem akada pour maka me pipem pour
nga yin place mu itum na makadana ikafcho mbemni ipu mbari ipa mu ika yabi musisha ipu president i professeur njito ya claude na ya nswonte nduma rani donc inna kambu po min be te kumim chef mbun mi yira faawon wawo mo di ngambu pa yiro ma an ba afu na matitun no professeur mat université de montagne binde la mai o kunto ko te bureau cha o yonteze yo gale wa cha na bo an mais me démissionner même ma bin quoi yiro je ma bin chi pour ni je vais me reposer yu utwana ma yufa ayo mafana donc yiro yo api kumbu mo o yimna peut-être yindi sa angonzi ken kuyim bon yindi ima shuya bu ibumba mbui yendenzi yuko wa yingu man na donc manzo yindi ashimi yipo angunza yuko wa ambu bandenye makape nen shu kon Kristo tam chukeri nambu chuken kunju mu chuken funjam nambu me musungatum imi a Pariami ukumbono yimasungatum mbu piendon musu mbu piendon mgaya man kwandon alo medlina ayeya mo cheke pa mi uma chicken wantu yiyu no pianzo riemi ndenyi priya presbytero synodal anto chemin akwa pe a livre page pour entendre pas feuille pour entendre pas feuille pour ga bieshu mbara feuille apo grand Christo azo bon Christo yinya njimi yige ingeni iye ne chuker popo swondon mo tuimben so shiambi ye nambu ndon tapto yeri lota pia yikapode shingo po fanshe na pia shita papa na ndumu upi shin pamma ma ya nduma ni sha fa wuma grand Christo pa namkulu na ga yabakaze mi votre vision pia shita to fa shika no ishira ga po shingo po fanshe na pour peuple yi même tête yu sha shin po ya yu sha ban ba mi apa ya ka la yu sha ba nganga mi te yi makina fu wande yi kwamba vinia papa ina ndi na parapun papa ga wumana papa mun sha shaka ngu yuwa ngule wa yuwa paka tuwata ndo nyi te ngara mbanyi pokari mbai ka ponen bot na tangu pa mama bin sha nganga mi nshesha monta ko ponen to banjabi na poma banjabi pomi aria pankutu mi payabi ke padwala mi payabi pon shu poten tola mbanu shetumba kila mba yonyira monta kapon nam kwa nindia mbi nyenjabi ten nshesha rabo ponen shami apankusun to yimba mengunu ishika poma lipama manji na ngwari mi pama mbui pongami ipo anganu mba pota mondi inki ayusha mbi manja ngami popo na njon pasaka pa evangeliste shupoyi popo na njon pasaka pa evangeliste wo pa njon ngona mbona ndiye na kandalewa isheshaka pompupwa panyi ndandalewa mboka kendalewa sebera popo mambu nkolla ngakunda mbase yiwo lo kapaka lo nkami nkamlo mvinkut sangam shepa ya bakakut na salwe katwambi shambu ikalemi pa fate yanga million pour Christo njo mi abakondo kapaka yeshe yinko ngare ndo me ndiya shina an shinta mete yanga mlama indaka shimia an va mi ngul manten pour Christo na ngumbu mo pompa antuma manteta ngure jongana pour manger no po imbo manjonga pombo mbi lingu po alo tituna wa me nkutu munkutu wando nkutu ngba ngati yankilo uyo region mba ngati yankilo uyo region pour mala pa ngupa mamiwa pour yam japa pankutu tansiena mba no pa region atoshe mi papa ndu pour Christo atoshe mi tongushe ngumbo ni maten pour kambo wa kiampa panko ba seru posera pia shita pa ndine ndumu ke lota fa machine wuma pour Christo yapate nam ke le tanga wasusu nda sample zeti la kama wuma pala ikwa nje fuwa po pala wuma yire po amina pumim pum popo to pon chuchu ndenyi masu pa mama popo ndi ya palio chibu pum popo mbinja ngora au po ye mum manji ma popo pum po pe ye den kim tutu wa mum ate tutu ponjonna chipu po ndu rapi mbura masi bonju wa panzina mbari ipa sa ayu agbuna maka
munu pege I ana kwa munu bankutu shosho po wi nzie na pasa wa mi munsa wa po ya ama mbishi mo umi po pem yire yimpenja maka patung wala ayupo shi mo patum po ngai pege nzie no am dum we pem pege mfake mu pal li shupo na po shi mo opit pege ando opme mo ofu pege nga pire asuwa po na vote tema supama na poyo ponto pama mombe chipi ku insho wa po pisu akandi na ponja ya yuko ga pinsha ami bonna tenzi po yon yire yaku mbari ipa pama mala ambem tin chefu mi pechimbo mi akwa démocratie rotation yendi rotation kwa la shoshemi ambelo ote yinki abuti yonki maturi shukemi yampena nzie ngami na pon kanzie munga rotation mboma pa arete mungi tindenyi pa ya undenyi ketindenyi na bo ponto ge na manzie yuwo mama fa anatu shishemu yamgungu poanger pon popo ka mbelum pona peka ambapo apuwa pomba ar pom ma pa ar shu po ngayimbi peke gantuma pa nyinu njompo ngomem tilaya njomi ndenyi tumluta yuwa kwa ngura po pa ar yiran tum pisla wanto ko yomi aka ndo nkutu ndo otungu pama ndo masa wa ngombetu anzo po yiri mi apuwa ndo kunji mi po yomi penge nana do po wa biri mi bureau wa tenli inkimi pietali mbo mo pe ali kambe bo pe en nation jon kapanga na trio yi akonsa abiwi ibo ayuko ba muyenzin yuwa pinzo nkina pomi ndenyi ga tumu pombe chipene puwa ni yinyi no gukman denyo pomfu presbytero synodal na mapona mbuwo puwa bo shikumi muno kwa laika yimi iyene kumbi fa anke mbi kumbo wona yimbi kum fayi wumake po mbuwo ankazo tumina mun kumbu kete yuanga tumriena ikuchim bem yir pa yuambi manina do pouvoir nous pour me pour pas achombo nous mange ni nzemi ngatum mapa mais ngatum ke marié mi mun Christo mapa de bi engu décision mete ndini pumia pour ma konkot nga diplôme tut pour ma konkot nga diplôme pour ne pique pas konkot ndumi pas docteur nambanda na mi Rensa andeni romchi, je peux pas docteur. Mbimominda na mi pa yindo ongongo munkutu ipendi docteur. Anzo premier. Anama nene mi docteur mapa. Na ama kumbu pomi apendu wira ya pungana. Po pambo wona wa mangu mami api kumbu ba yumafana ya. Api ambu ngara. Anzo mina po yon po pasto. Isa andeni. Shi yon po ngayi isa andeni. Ibo ayuko wa nje ninzina mbimbandi ashi ndenyi lu anga pomi I fit njam rana pa tungu Afrika meten abu panansa ambia pia njam ndenyi nto nso opwa wonfu na colonisation mbu apo punji ere impo kena pakambe kunja apo njam ndenyi ntu pote yirgi ma apo pa rienganye to yu mingpandi ama bishi mun pan mo mundi pan ala tengere ndia shi décolonisation qui bin kuntu anzo mi popo wa yimba asimi pour Christo yu una mun Christo pun fam pun makai yu wa yingetna ima fa pun ma indo ponga tuma azo po mete yire yi mefo ya yonje nzina ke tonton ayana po reni nango po ne pa ba kanti na yiba mafona fu wanto te nda sampa saka ngere mi po pi mbona nkwoto ma po Kristo ye pate na mukelo ngere mi la nda sampa lo tete la ka bo nyina po yu ngu wa pa rena pin ko mbi nzana mi nda sampa saka pa ngora yi rana mi pa mi a shosha katijem reni Papa,
Nyomba